बाय सोंथिनि थायो फायो जे दैनि जोंगाल एखाबा वाटार पाम्पनि अपारेटर न थुयो जोंगाल आसायमानो तिनि नरक गामिनि अंगै नरकनि वानसुकमाला तामो बबदै वानसुलाय दं बिनि थायो रिमा बा बबो माने ताम ना बबो जतन साइमानो जे थाइनि मालिक बनो अपारेटर अंगु हने जतो जागानो नुकजागै दं हाया देबा बो काइसे नुकजागै दं ओंखाय आंबो मुजंगो बा पारान बरगो मुजंगो मान जतन मुजंग नायना बो बिनि मान थाइ बो मानथन हिनै नरक पारा गामिनि लुकरक जतन बननो ओंथं हनै नरकनि वानसुकमा एखाबा नङै मुसुकमानि खा हायनोब्ला ना सिनि मुसुकमा खायतो बिनि जागा बिनि थाइबा बनो मानथुन बा बनो माना उपयुक्त हायनो हिनि वानसुक लायो ता पारान तमंनो नरकनि जेटा वानसुकमानि बिनि थानि बिनि ऑपरेटर बनो रिजागि आं खांखाय फाइने बुसखां सालो नरकनि यात्रिरक तम बबति केसे जागनाय लुकुरक बाय आबो ताक तो सालायको ताबुक मो जे ताबुक जों कक सालाय दंमा खेनो बनो जों मेसेज रहर बो ताबुक ताम याप्रिसे अपने उलो जों माने साजंनाय ताबो तेबायसा बाय निनि सिनिमाखै आनमु अमन देबमा नों अ गामिनि नब्ला ना अ गामियावनो हामबाय ताखु तामो जोंजाल आते नरक तिनि जों मीडिया रक न रिखना नांखा अबखाय बेलायनो हामबाय मारो फाइमानजाक फाइनाय चिनि मीडिया रक न ताखुक संनो जों नंनो मारिक मानिखे अबाहिसे चिनो गामिव सलिंता एसटी कॉलोनी गामिव काइसा वाटर पाम्प नरक नंबां खनाय आंगो वाटर पाम्प आसुकजाक अबखे आनि नख्लाव वाटर पाम्प आसुकरिमानि अब आसुकरिमानि पुइला सकांगो जों जत पारा प्रतिबासी आसुकलायै गामि फांरंनो तैलायनाय कक सालायै जे जागा कयेकटा जागा नायजाखा चुज खालायमानि आनो जागानो चुज खालायका जे सामुं खालायनाय रक ओंखाय आनो जागानो चुज खालायमानि परे जों पारा प्रतिबासी र आसुकलायजाक जे जागारिनाय जागा मालिक बननो ऑपरेटरनि बागै सुजुग रोजाकनाय हनै साजाक आजराव कक सालायजाक जों कागज रक सिलायजाक आजराव रेजोल्यूशन रक सिलायजाक नुकमान खना इको नायनोदि ताबो पुइला जखन अरो वाटर पाम्प आसुकनानि फुरो न जे थाइरनाय बनि नंनाय हिनै साजाक दं माने आबो यागुलो ताबो निनि मुं फाइलिया हायदे अमा हायनो आनि बुमुं फाइना दं माने जों कागज रक जमा रोजाक पंचायत हायफोनो पंचायतनि कागज ब्लक थांसगिया अमा हायरक जों साइमानखा इंगे ताबो जों ऑफिसाव थाङै चेक खायनाय नैमानि ते खरकसानि मुंगै बुमुं लिस्ट रक अंखरजाक ओंखाय जों आबनो ते कुनु खायना करै ऑफिस रक थांखायनके बो वीडियो संरक बै कक साखायनके बो बरक खरकसा ते खरकसा सोंलायदि सालायदि अमायके सालाय दंगो वीडियो नि और थांखायनके बीएससी चेयरमैन बाय सालायदि बीएससी चेयरमैन नि और थांखायनके वीडियो बाय सालायदि अमाहायरक सायदों ओंखाय जों कुनु खायना करै आबनो नरक न मारिंखा अब नरक जत जागाव आवाय खलायरिनानि उंथं ताबुक निनि नायमानि याखेबा नंनि गामिनि नायमानि तामो बबतै नाय ताक अरो जे पाम आसुकरिमानि तै सारक जानाय ऑपरेटर नों दा किफिले मानानि बा जे मुं फायजाखनि खानामानि बदा अंनाय तामो नाय नरकले अबले आं जागा पारानि हामक्रानि बागै रिरिमानि बा इंगे आं पारा प्रतिबासी बरक बसाव इंगे जे जागा रिनाय बिनि मुङैनो ऑपरेटर नियोग खालायनानै थं होनाय जों रेजोल्यूशन रक सिलिजाक बा आं कयनाय उपर महल रकनो आनि मुङैनो अब वाटर पाम्प नि ऑपरेटर रक नियोग खालायदों होनाय आं कयनाय जे ताखुकनि मुङै जे फायका होनाय नों दासिमाव लिस्ट कक जाखनै सामानि निनि बुखाते खलाय नों तामो साना मुसुं बनले आं बनो तो कुनु सानानि मुसुंया ब तामो बमाहाय वानसुगैनाय बिनि बुमुं रक बमाहाय के कखा ब कागज जमा रक रैनो थाङैनो बिनि बुमुं रक कखना आबो तो बनो ताम सानाय ताबो
ano video eba kaba di WS rok borong no naisi tong ani bagai wan sok sitong amo thaibo jaga dara abo solingta ST colony para ani ni mungkai ani mungkai Rajesh Deborma bo bisi be khobda mo abo solingta South solingta bisi be kerangja dara tini kaisa ni thane jang khana lainai jang o thayo phaye je tui yakhaba water pump ni je operator no tiye jing dala paimani tini sung media to kyabuni excite ni ngai phaimaya jing jeta kubuino khunuk nane lukurokno jeta kubui je sani manthai bono ungthum khaiba abono no sung tini lukurokno khunuk nani bagai jing maphayo dara tini bob dikhe jing dala sakha bob hainang kisa saikhnari garbi belaka hambai medo norong Chidmo tini ora deep well ora mini deep well mo deep well mo South Solang tabai khopjak jungjoto luku orne parane amsani borrong jungjoto ek logo asu lai tamo CPM tamo Congress tamo BJP tamo muta hinja karei sile tuini problem me bagi sing lama obrut khaiman pore hingene singna o jago phaiya koi DWS borong phaiei singna oro borong siu dekhajar nongre jaska pano nongre deep well khurjak nai hine इनका आबुल पोरे हिंगे ने संजोता पारक पति बीच संग आसु लेखा आसुमन पोरे हिंगे संग रेजुलेशन सिलेका जे रेजुलेशन सिमन पोरे हिंगे न संगा जागाव संगापुर चिनी बीसी चेयरमैन तामजन रांखल तंखो इके बिनथाने पास खाया कोबै संगारव बिदुनो जमारिमन पोरे हिंगे न खुरबाय माने पोरे हिंगे न तामुखा खुनानि सेकां बजागा थायंनाय जों तैसा आसु लेखा माने आफ्रो सैजाक न चिनी आ रेजुलेशन हाबा जों तैसा आसु लेखा जे borongni jeta jaga tongmani location tongmani khurnani ga aro ungliya hene ga abul pore hikene sing jotono parapode bisi millaya ko sing salaka je midilung khai sana hene ge midilung ni sana himpano chini orobo chini a jaga porthomno chini sijak tongmaba je jaga malik bon mana uthum hine operator ga operator mana uthum hine sing rejume pass kemen pore hikene chini third person boro tamukha bo kaisa borok bo sibi tong jaga malik mana hine bo gyana bo antaje bo arom teke bo kaga joma reya ke bo bingbung pangna khaba anga borna message namu sungo maisa mane jodi gyan tong hingai bom teke kagos bori gla khamu bo lukobai tongnai bile mono wani phone bo babithu je bono chung wani re kahine o to joto luko prote biji phaje chin ora amchani naiman na ora joto kunu chung ora chakma hiya riyang hiya deborma hiya joto hiya chung joto egloge chung tonglayo chalayo chung aboni bagino chini mo chung video no chung message namu chungo video sahib na chin orobo je taratari mono problem solve muthung jodi problem jodi solve ya hinkai chung 7 taka jin bisi chung nasimani pore jodi ya hinkai chung lama badata muloge chung orobo chung oborut khainai jemon immediate chini video sahib direct bo nije phaiya ko face to face chungno je saikatu je mo jagani je malik bono mana ningthok pump operator o thairi ni mungkai Rajesh Deborma puila jokhon o operator ni mung selection khlai puro jeta gram sabha ni madhyome khay gram sabha ni bisingti khlai asugoi kamini lukorok songoi rohmani abo haike norokno redaring dakha na a jaga chungno kun jaga dingjagya chini bisas tamok chung o jaga gram protobisi hisabe chung jotono kaisa jeta resolution pass khaimani abo baino chung abo pass ke chung tui phega kagos rok lete talang china chung kagos rong joto ri rohoka kagos rok rohmani ya golobo bini mungoi list phailia haikile abo panchayat office thanga hingene sekamai khika a panchayat office kagos le biang thana nangba ang koinai media person no koinai je chini South Solang ta bisiwa thanga ya koi je Rajesh din kagos jeta joma rijak tomani biang kamana nang যদি প্রথম নহইতে বিন সিলি সেখানে জমা রেজাক হিন খানামান আং চিন্তা কই রাজেশ ন ইনকা অ কাগজ বিং কমানা নাং দিনে অ কাগজ नि बागै आं मिडिया पर्सन कोइनाय थांगैया को बनकिसे इनकोरि खायना बागै मो थाइबो जागा दारा मो साउथ सोलेंटा एसटी पारा नेनि सिमंखाय आन सिनमुगा प्रताप देबनो बो बिसिबे खजमो मो साउथ सोलेंटा बिसिबे खजा हामबाय
এখন আর অধিক অর্থ ব্যয় করে বহিরাজ্যে গিয়ে প্যারামেডিক্যাল পড়াশোনার কোনো প্রয়োজন নেই। রাজধানী আগরতলাতেই রয়েছে প্যারামেডিক্যাল প্রশিক্ষণের সুবিধে। জিটি ইনস্টিটিউট, এখানে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি কোর্স করানো হয়। এই সব কোর্সে এখন আর্টস এবং কমার্সের স্টুডেন্টরাও অ্যাডমিশন নিতে পারবে। বর্তমানে ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি কোর্সের ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 10ম শ্রেণী এবং ডিগ্রি কোর্সের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। এছাড়াও জিটি ইনস্টিটিউটে রয়েছে মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি, অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজি, ডায়ালিসিস টেকনোলজির কোর্স। তাহলে আজই রেজিস্টার করুন। আমাদের ঠিকানা ভিআইপি রোড, গুর্খা বস্তি, আগরতলা। যোগাযোগ 8974 558 881।